ain't you, kid? I am big. Evo nas napokon. Cinehil je doputovao u Fužine. Prve godine smo ovdje na ovim prekrasnim jezerima gdje se ujutro probudite, uopće nemate dojam da ste bili budni većinu noći i tako iz dana u dan. A evo i kako nam je bilo na otvaranju festivala. Otvorenje festivala bilo je magično. Prvo smo imali ritual paljenja vatre u kojoj smo zapalili sve brige s kojima smo došli na festival. A onda smo pročišćeni, predvođeni bubnjarima, hodali uz jezero sve do centra Fužina gdje smo imali film otvaranja, gdje smo odali počast medicinskim sestrama kojih je sve manje u Hrvatskoj i gdje smo pozdravili sve naše ugledne goste. Rekla bih da je iznimno bitno imati ovakve festivale, pogotovo za onu kulturnu ponudu naše županije. A kako bismo bolje upoznali publiku s kojom smo ove godine prvi put, jer smo prvi put u Fužinama, pozvali smo sve da s nama podijele svoje najdraže filmove. Igore, koji je tvoj najdraži film? Za večerašnju priliku sam izabrao Mulholland Drive. 600 ljudi je napisalo 600 filmova na 600 papira koje ćemo detaljno proučiti i shvatiti što zapravo Gorani žele i očekuju od nas. Ove godine zaista možemo biti ponosni da na Brdu filmova na Cinehilu imamo goste koji bi poželio svaki festival na svijetu. Tu nam je veliki iranski redatelj Jafar Panahi, čovjek koji je u svojoj karijeri osvojio festival u Cannesu, Berlinu, Venecii. چون یه روز اگه برسی به اینجا که خب ببین من بهترین فیلممو ساختم همه جام تاییدش کردن دیگه کار تمومه دیگه فیلمساز نیستیم. پس امیدوارم که همیشه فکر کنیم که هنوز بهترین کارمون رو نکردیم. Priželjkivali smo da nam se na ovoj pozornici priključi Jafar Panahi. Večeras je ta večer. Pozdravite Jafara Panahi. And tonight is the night. Ladies and gentlemen, please welcome Jafar Panahi. این جایزه رو تقدیم میکنم به تمام ایرانیایی که در راه آزادی گام برداشتن و برای رسیدن به آزادی همواره در تلاشند. Tu nam je Catherine Breillat, jedna od vodećih autorica francuskog novog ekstremizma, jedna zaista posebna je osobina redateljica. You were accused of being a pornography author. What do you think about that? The sense, what is important, it's not what you see, but why you see it. If it is just for have sex with ourselves, of course it's pornography. If it is to think, of course it's a reflection, more philosophic reflection or sociologist reflection. Finally, it is my pleasure to introduce winner of this year's Maverick Award. Catherine Breillat is with us today. Tu je Želimir Žilnik, posljednji živi od velikana jugoslavenskog crnog vala, švicarsko-francuska glumica Leticia Doć, koja je ovdje bila i kao redateljica lani, a sad nam se vratila kao članica žirija. Ovo je, da kažem, prilično originalno. Nisam očekivao da će publika tako spontano da krene da dolazi i da ona tu nekako već se osjeća dosta komfortno. Dakle, dobar izbor. There's a lovely atmosphere in the place of the festival. Food, drink and cinema as usual, and I'm very happy to be here. من خوشحالم که در جمعتون هستم. تقریبا میتونم بگم که در هیچ فستیوالی در پنجقاره من یه همچین فضایی و این ابتکار رو ندیدم که در این محیط فستیوال برگزار بشه. Srce ovogodišnjeg festivala je u Rakovom jarku, skautskom centru između dva fužinska jezera gdje su se smjestile naše blagajne, naša trgovina, gdje imamo dva kina na zatvorenom, gdje imamo jedno večernje kino, gdje imamo razgovore s autorima, razne radionice,
VR, edukativne događaje, imamo čak i pseći bar. We really enjoy it that we can be partner of this program. It's a real Fujine fusion of Swiss films and Croatian hospitality and professionalism. Once more, I'm really impressed how much you engage yourself in creating this festival in this unique atmosphere. Imamo i VR kino gdje se djeca i odrasli mogu transportirati u neke potpuno druge svjetove. Evo pijemo viljamo. Vidi si. A baš je dobra. Kuhamo kavu za kavom i brojimo koliko kapljica kiše će pada danas. Sad će Silvija plesat antikišni ples da nas zaštiti i bit ćemo okej. Pa mi smo u biti samo kampirali, i malo smo chillali jučer kod kina, ali nismo stigli na projekciju. Tako da je sad samo odmor pa ćemo vidjeti to dalje. Lijepo je, zabavno je, kak i svake godine. U kampu spavam i onda idem na festival. I onda što više mogu, što se više pogleda, to super je. Upravo je završilo natjecanje u plivanju na Cinehillu. Voda je stvarno odlična, bolje nego more. Malo teže se plivat, ali stvarno je gušt. Jeste li znali da sova može okrenuti glavu za 270 stupnjeva? Malo više od mene. Na Cinehillu se sa životinjama ne družimo samo preko ekrana, nego i uživo. Ove godine s nama su jedan jastreb i jedna sova. Ovo tu je nevidljiva ekipa koja priprema prirodu da možemo mi opstati u njoj. Ovo su ptice koje su navikle na publiku, pa ignoriraju zapravo to mnoštvo ljudi, komešanje i sve ostalo. Ostali psi iz prirode zapravo su odvojene od ljudi, ne smiju se priviknuti na ljudski svijet jer će se prestati bojati. U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci ove godine po prvi puta se održala intenzivna radionica BIP. Riječ je o kombiniranom intenzivnom programu namijenjenom međunarodnim studentima koji žele naučiti kako organizirati jednu manifestaciju kao što je to filmski festival. I am cinema sector and my tasks are mostly scaninteke, all the pretty easy stuff. After the shifts, we always came back to Rakovjarak to party and get to interact with the other program students. So I think my favorite moment was just going to concerts with them and having fun. Of course I would recommend this program for new students. It's really nice if you want to spend time with nice people in vibey place and just have hands full of work, then come here. Svaki dan imamo naš Cinetalk. To je šumski talk show koji pokriva raznolike teme od umjetne inteligencije pa sve do ponašanja vukova. Will AI be able to use anyone's image in a film? Maybe, but again, we as an industry and people in society need to decide how do we regulate that and ensure that no one's being made to do what they don't want to do, basically. After each screening, the people are voting for the rating of the movie. They're putting it in the paper box, and now we're counting the votes to see which one was the best for them.
Znate šta, glavni program Cinehila je uvijek rezultat nekoliko konfliktnih nastojanja. S jedne strane želimo da tu budu neki filmovi koji su jako zvučni, poznati, ali s druge strane nastojimo da festival bude relevantan. Ja sam vidio, a nisam vidio ko je pucao, bio sam leđima okrenut. Posebno mi je važno što smo ove godine u programu igrali film Mirotvorac, nakon što je dobio veliku zlatnu arenu u Puli. To je film koji govori o jednom važnom čovjeku u važnom trenutku u povijesti grada u kojem sam odrasla i mislim da nam nažalost govori mnogo o našoj sadašnjosti. Ove godine imamo gangsterski film iz Kenije i jedan izvrstan psihološki noir iz Mađarske. To su neke stvari koje uvijek tražimo, ove godine smo ih našli. I ove godine smo našli jako puno pametnih komedija, to su filmovi koji su obično najraritetniji i ove godine smo sretni što ih imamo nekoliko. Mi smo alpski bojovnici. Mi smo preživjeli alpski ratnici. U nedostatku Stipe Božića koji 50 godina snima svoje avanture, Viki Grošelj je prava, najbolja osoba da preuzme nagradu u njegovo ime i preda mu je prvom prilikom, možda čak i na Himalaju. Fužine su se pokazale kao savršeno mjesto za ovaj festival i iskreno se nadamo da će tako i ostati dogodine i narednih godina. Vrijeme je za nagrade, večeras ćemo ih dodijeliti 4. Jednoglasnom odlukom nagradu Propeller Cinehil ove godine dali smo islandskom filmu Ljubav koja ostaje reditelja Hlinera Palmasona. Hello, thank you Cinehil for this honor and for the award. My name is Hlinner, I'm the filmmaker behind The Loved Remains, and this is the star of the film, Panda, to say hi. And we'd like to thank you so much. Thanks to the programmers, thanks to the jury. We are very honored, and we hope the audience had a good experience and that you're having a good time. Thank you very much. Best wishes from Iceland. Bye-bye. Ovu godinu ću pamtiti prije svega po tim fantastičnim imenima koji su nas posjetili. To su doista redatelji i redateljice čijem se radu dive i poznaju ga svuda na svijetu. Pamtit ćemo naravno i po tome što smo prvi puta radili u Fužinama gdje smo sjajno prihvaćeni. Puno je divnih ljudi koji su nam pomogli da se ovo dogodi. Od općine Fužina, turističke zajednice Gorskog kotara, Primorsko-goranske županije, turističke zajednice Kvarnera, Hrvatske šume. Oni su svi doprinijeli ne samo sredstvima, nego i doista kreativnim doprinosom da bi festival bio ovako velik, kompleksan i bogat i da na kraju krajeva, čini mi se, može biti na ponos ovome kraju. I am the